Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette de galette des rois qui est vraiment très simple et rapide à faire. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un très bon visionnage. Salam alaikum ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ كريمة. اليوم غادا نقدم لكم طريقة تحضير في هاد لا galette des rois اللي سهلة وسريعة التحضير. كنتمنى الوصفة ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. غنخليكم على المقادير وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. Donc pour ma crème d'amande, j'aurai besoin de 3 œufs. هنا غنحتاج 3 البيضات. 150 g de sucre semoule. هنا عندي 150 g ديال سكر سنيدة. 150 g de beurre ramolli à température ambiante. هنا عندي 150 g ديال الزبدة اللي على حرارة المطبخ. 200 g d'amande en poudre. هنا غنحتاج 200 g ديال اللوز اللي هو en poudre. Donc pour commencer, je vais prendre un saladier où je vais y mettre donc mon beurre ramolli que je vais travailler avec le sucre. هنا كناخد واحد الاناء كنضيف فيه الزبده وغنزيد عليهم سكر سنيده وغادا نبقى نخلط فيه حتى السكر يذوب ليا. Donc là je mélange simplement avec une maryse jusqu'à ce que le sucre et le beurre soient bien mélangés. Je rajoute un à un les œufs. هنا كنضيف البيض وحده بوحده حبه بحبه. ندير وحده ونخلط ونزيد الاخرى ونخلط حتى كنكمل البيضات بثلاثه. Ensuite je rajoute les amandes en poudre, donc je mélange bien donc avec le fouet. وهنا كنزيد عليهم اللوز اللي هو مطحون. Je prends une poche à douille et je vais y mettre donc le mélange amandes, œufs, sucre. Vous pouvez très bien utiliser un sac de congélation, c'est très bien aussi. Vous couperez juste l'embout. هنا كناخد هاد البوش ادوي وغنضيف فيه هاد الخليط هذا. ولكن الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تاخذوا الساك بلاستيك، الساك ديال الكونجيلاسيون، وتخشيو الخليط وتقطعوه من التحت هاد الجهه التحتانيه. Donc ensuite je vais prendre une plaque et je vais mettre du papier sulfurisé. Je vais déposer donc mon rouleau de pâte feuilletée, donc acheté du commerce. On cherche la facilité et la rapidité, histoire de faire plaisir aux enfants, une petite galette des rois rapide. Alors juste avant de déposer ma crème d'amande, j'ai humidifié mon cercle de pâte feuilletée à 2 cm du bord à l'aide d'un pinceau pour pouvoir souder les bords. هنا كيف ما شفتوا خديت لا بات فeuilletée ديالي اللي مشريه وضفتها في واحد لا بلاك ودرت بابي سولفيريزي، حطيت الغولو ديال لا بات فeuilletée، خديت شويه ديال الماء وكندهن الجناب بيه هاد البانسو على حساب 2 سنتيمتر باش ملي غنضيف لا بات الفوقانيه غادي يلصقوا مع بعضياتهم. Ensuite, je vais prendre ma poche à douille et je vais donc déposer ma crème d'amande en forme d'escargot. Après, si vous n'avez pas de poche à douille ou si vous ne voulez pas faire avec le sac plastique, vous pouvez très bien le faire avec une maryse. Ensuite, je viens déposer une amande en guise de fève. J'ai plus retrouvé les miennes. Voilà, et donc après, je soude bien les bords. Ensuite, avec le dos de la lame d'un couteau, je m'assure bien que donc, les bords sont bien soudés et je viens chiqueter les bords là, comme vous voyez. كيف ما قلت لكم اني دهنت الجناب بالماء كناخذ لا بوشادو ديالي وكنضيف لا كريم داموند. ولا ما كانش عندكم لا بوشادو تقدروا ديروها بهاد لا ماريز هادي. ensuite كنحط هاد اللوزه في بلاصه لا فيف، ما تليتش لقيت لي فيف ديالي، وكنضيف لا بات فايتي الفوقانيه وكنبرك في الجناب هنا كيف ما كتشوفوا باش ما تحلش ليا. ومن بعد كناخذ سكين وبالظهر ديالو كيف ما شفتوا كندير هاد لي بتيت مارك. Je prends un œuf que je vais battre avec la fourchette et je vais faire une première dorure, donc juste sur le dessus, donc pas sur les bords. Je vais la mettre au frais pendant 2 heures. Ensuite, au bout de 2 heures, donc je viens passer une deuxième dorure avec le reste d'œuf qui me restait. Et je préchauffe mon four à 200 degrés à ce moment-là. Et ensuite, avec mon couteau, je vais faire donc des petites décorations. Donc là, je la coupe en 4. Et je vais faire des feuilles. Là, j'ai essayé de mettre en temps réel, comme ça vous voyez bien. Après, vous pouvez faire n'importe quelle décoration. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais venir l'enfourner pendant 10 minutes, mais à surveiller parce qu'avec la dorure, ça va vite. Donc pendant 10 minutes à 200 degrés et ensuite vous baissez votre four à 180 degrés pendant 20-25 minutes.
jusqu'à ce que vous voyez que le bas il est cuit et que le haut il est bien doré et que c'est bien uniforme. Ensuite, vous pouvez la retirer du four. Et enfin, vous piquez la galette avec la lame d'un couteau pour créer des petites cheminées, pour éviter qu'elle gonfle en fait. فوالا ملي سديتها من الجناب كناخد بيضة وحدة، تقدروا تزيدوا عليها ملعقة صغيرة من الحليب، كندوز عليها المرة الأولى، ومن بعد غادي نخشيها ساعتين في الثلاجة، ماشي في المجمد، في الثلاجة، وعاد كنخرجها عاوتاني وكنضيف ليها الباقي ديال البيض. تقدروا مثلا تصاوبوها في الليل، دوزوا عليها لا بروميير كوش تاع البيض، ولغد الصباح تطيبوها، ديروا لها لا دوزيام كوش وتزينوها وتخشيوها في الفران ديريكت، على حسب باش ينشف ليها داك اللوز اللي لداخل. المهم صافي مني درت لا دوزيام كوش ديال لا دوغور، كنجي نزينها بالموس كيف ما كتشوفوا. انا حاولت ندير شويه باش تشوفوا مزيان. وفي هاد المرحله هادي انا راني سخنت الفران 200 درجه، وغادا نخشيها في الفران 10 دقائق، تحضيو معاها مع الصفر ديال البيض راه دغيا كطيب. ومن بعد غادا نقص الفران 180 درجه ونخليها طيب 20 دقيقه. وقبل ما نخشيها في الفران غادا ندير ليها التقيبات هادو باش ما تنفخش ليا. Ensuite, le temps que ma galette est en train de cuire, j'ai préparé un petit sirop pour faire briller ma galette. Je vais venir porter à ébullition 50 ml d'eau et 50 g de sucre. انا غنوجد واحد السيرو اللي غندهن بيه لا غاليت اللي غادا نغليهم. عندي هنا 50 ملل ديال الماء و 50 g ديال السكر سنيده. Donc une fois ma galette cuite, je l'ai sortie du four et je viens badigeonner avec le mélange au sucre, le sirop. Ça donne une belle brillance. À voir de près, c'est meilleur. Et elle est bien croustillante. هنا خرجت لا غاليت طابت وكنضيف ليها هذاك السيرو كيعطيها واحد البريونس زوينه بزاف. لا شفتوها من القرب كتجي احسن وكتقرمش. Ensuite, vous la laissez refroidir, vous pouvez la manger tiède ou froide. Je vous souhaite un très bon appétit et j'espère sincèrement que ma recette vous a plu et que je vous ai bien expliqué. Et merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début et qui m'encouragent chaque jour. Et surtout bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles recettes. À très bientôt, bye bye. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتمنىها تكون نالت إعجابكم ونكون خفيفة على قلوبكم. كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيتابعوني وكاع الناس اللي دخلوا عندي جداد. مرحبا بكم كاملين وشكرا على الدعم ديالكم. ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي مع وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.